Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Assalamu alaikum mangalizi wanzani wa televizio ya Taifa zitosani za rehema za Mwenyezi Mungu mtukufu juu ya hanyu lesuala la yemiro yinji yao harumwa zenze mwa mji kazi tsuranti urenga banza harumwa yenti mahsusu ndo harumwa shesiwa shangazija zinunde za sababisha mkonti ubadiliana fikra jumwa namna ya uzima hatu lesuala lenu hunu ye madhamana wahe mabavu warenge fumvu haajili ya uona hili waladhimu wandu wafanye hufia zenze mwa mji shafa maarufu na Ibrahim Mkababo wakahadhir imakati ya nsaha nkahavu hamada yanu uwalimaji uka juma utia mndu haruma iziunga ama uwinji wa hao ukwa shindi uzia wa mndu usinjie mahalani itundihu na zinu zoka sababu na ajalizi njiza mndu yemudiru jimla wa idara yoko shuhuliha ni hifadhi yaho wakazi kozep wadimane gendarmeri wahashirishe yemaliwali iliuwa na nezi ajali za mndu na hunu yemaliwali wajibi wakabisa ni anzmainu nao wajone satayari wafanye hazi mpada mwana iliuzi ya zi ajali za mndu zisido jiri hawinji. Na haruma umona nuunu yika shwabaha imaliwali waone sazni taabifu wazi hundrao jumazi ajali za mndu zijirio nao waone sayauka wajo hutajia mbawa za uhifadhi wa wakazi haruma imiji mbali na mbali upande wahe mudiri jimla wahe idara yoku shuhuliha ni hifadhi yaho wakazi hauni sayauka wombula wahe zimbawa za hifadhi haruma imiji mbali na mbali zinu mengoni mwa zendrongo zimhafilishao imakatiano. Na huni mudiri jimla yuko shuhuliha ni hifadhi yaho wakazi kajasa za jumawone sazi ajali zijihundrao khosoni mwemarani ya wainshio harumwe imiraya ikao izi nyumba za hao ziwashi habwesina nyitundi. Zitanabahilo yauka zi ajali za miro zendi na uzidi haku yinu demana yemaliwali waparwao iliufanya hazi mkono ka mkono wazima daone madhomana
wahe idara yoko shughuli hane hifadhi yaho wakazi ili wahunde namna ya ushashiza ze ajali za mndro zindao na ujiri haina usiku. Emakati ya mwiso yanu zisakaraza heze shughuli ndo za hafilisha wakazi wa heze nsanata wahishesiwa shangazi jahazi tanabahilo wa mahalani ya urenge magari ukaya msajaja winji ngujihundrao zisababisha wajau zirongozinu ziti ya uziro kabisa omzinguli wahi magari harumwa omjiwaizi wa moroni zinu hazontipia huzotaha uparisele gari urejei humijinze harumwa zeshuhuli bani nambali na haizo izo wangu watanabahi unaushemeziza lezi ajali zinjikao zokazila wa ujiri wakati ya madaunu hema shoferi wa wanzu wabezi wa waswili wardu wa rejei wajiwatsahe wandu wasaya. Harmwa umwando wao wakati wa uvumuzi wai wanazioni wajeni wengi waoja harmwa insi ndrongo idongongeza umsajaja wai magari. Gendarmerie na polisi ya taifa yongeza zihazi harmwa umhifadhi wai maraya. Harmwa ishindo shavolovolo wakazi suku jaleo wao nunua hanguvu zinguo zijo pindwa harmwa izi mashuhuli yaliyo mijini na wahano pia. Harmwa wahano wandu wadongo renga imagari wenda mijini hao wandu watanabahio fijojengi lijao sibabu de mashuhuli tibasi umavu wa imagari. Zoka namna ino kula mwaha beu mwahauno zizidi urenga nguvu uboikao amba mahamili kawafanyishiha mashuhuli wabo kabusi uvumuzi. Wakati wa mashuhuli mauride uno uongezai ankiba ya insi na baisha izindu ziheye pia harmo umva wa imafura na ishahula. Yala ni baelezo ya Ikamben Said yeklaki ya humji wa nyumashua iho umwali wende na usherehi wa usiku wa mbaye Trambwe na zinu do mara ya mwado yesherehi inu yendelea haruma shesi wa Shajumbe Fatma. Hafla kirasmi ya Tanganya wandu wenji ikao haruma hafla inu sabuho zinji zende na urenga banza haruma yu mahalani ya kufanyishiha haman de pohori uwasule mashairi ya kautekeleziwa haruma ya hafla inu. Moni Amira. Lihao munasaba wa sherehe ya 22 ya siku ya taifa ya Mbaye Trambwe liklaki ya nyimashiwa yandana usherehi usiku uno na wewe handisa na utansawu ya makalima ya Ben Imamu idhomana wa klaki ya nyimashiwa yadungwa na msomo mashairi ya Mbaye Trambwe ya tolo na Damir Ben Ali hamwiso hachezobone so la video la hene saitarehi ya imwenzankili mkomorino. Hafla mkinishia hao msharikiano wa klaki ya nyimashiwa i club de lecture ijilohana uhaldina la club des îlots nena club mabelhadi tikahishia seulement de Mbaye Trambwe bebona haja hunu insongeza tijua biografia hahe tijua Mbaye Trambwe ino mndu hindini ti zinji na zidekuvre ito Mbaye Trambwe sha na wandu hamanda ye uri msafu muno wasaya yema autori wenji wa shikomori wao selone histoire waja grâce ya Mbaye Trambwe babone hika lelo yombi ne hika tijanga mjuo ye histoire ya hem Faransa anga mjuo histoire ya hem Ameriki bila personnalité ya hangu nsushinda hujua donc ngamkonseye wala wanama hamanda amika ondo wajotsa hawa some ani watende wajibaze haujua rongo za wandu seulement be watende wajijue hokamru jua izaha henge mru hajojua zamru. Ino timara ya handai klaki ya nyimashiwa itia unziani hafla maurizino ili wahuwa ijirma iwanzi hazio wa Komori. Arwa isherehi ya dunia ya ishio yende na usherehi isukuino haweni sa ijirma ilio na iwanzi hazio wa Komori. Mfawasa ya wahi taarifa habari ya hatu haruma wakati unu lidaho la ORTS loula hiki janibu zinji ikao zila ya haruma zelikoli mbali na mbali ili uzuru lidaho haajili ya ujua izo ikao wazifanyao zinu nga zinji yao haruma wa ukade wa humiso wa maha wa hiye misomo ya mfamoti inu yeshwabaha shielea walazioni wa helikoli ya nafsia ya eclairage nao waono ye jukumu ilona wando hazi wa ORTS juma wishi ya wakazi ezijiri uharuma yensi haina usiku husha.
Visiter les daho la ORTC domengo ni mwaheze sorti pédagogique anomro pédagogie li au basawa wala wanazuoni wakani upezo wa macho aheze hazi na mnazifanyishi hao na ula mtatao au zisema suala wa ushindawa jitaratibishe shelea maudu ujua sha wajo wana kavanwa wabalili wa wao namna inu washide wao maudu kanga wanazedhoma na za ufundi shida bale wao wanazuoni ushangu wajue mahala wajubidi wa wabalie wende mavunada yano wanawala raba ukaya washide wa basawe anenu sorti pédagogique avon ekawa balo jahonu shangwa joshida warambushie namna kabanole umsomo sidole kolibahi sha novonze hono amwa ze sorti zenu wajoshida waone upezo wa mato ili wauzise zinji wa tujua watushida waziuzisaho holikodi. Raisi wa hile chama la Festival Medina haudungana na bandi ya wabanzi wa henti wajimiza yomfomotinu mkonti baina ya hao no watangazaji wa Hotel Select Homoroni yema hadisi ya hao no watangazaji yakayawashiha juma zinsabuho ikaonga zicho kufanyishiha rangu de tarehi 28 huja tarehi 29 ya Julieti ihomtsamru huja wani harumashesi wa Shanzuani ikao zinsabuho zinu gazijore ngwa fumvu ni wabanzi wangu haruma Ebaral Hindi Halidi Mzuri na Mustafa Abubakar. Haruma majadiliano yanu pamoja na watangazaji idhamana uko waandalia Festival Medina uliho ukasha burhani haonesa ya ukaya umuhaunu Festival Medina kaijo yendelea tarehe 28 haruma mji wa Mtamdu na tarehe 29 ya mwezi wa Julieti haruma mji wa Wani. Watangazaji wa heshisi wa Shamaore Zuani nanu wangazija ikao wadungwa nuwa hele bara la Ocean Indien kwa jori ngafuvu ni makswada mshinzi duwonesa umuhimu wa utamaduni na ubanzi harmainzi. On a une historique important aussi dans Harma niveau activité culturelle ya Comores puisque voici les recréer environnement favorable à la musique comorienne. Lelo, on participe également à Saïdia Medinaïni, les Chine, il paraît encore sur Yangina, sur beaucoup plus professionnel, comme Govenze, Tarchiner, il y a aussi leurs objectifs. Ça tourné de la promotion des artistes comoriens, Harma et région, et voilà. Nous allons nous profiter quand même justement pour vous dire que à partir de l'année prochaine, Medina Festival ici souhaité Ike national. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit se faire une édition en juin. Les mêmes artistes les mêmes artistes ont les Donc on va essayer de faire ça de façon nationale sur souhait de son excellence Monsieur le Président de la République. On va nationaliser l'événement quoi. Randi iwonolejua Festival Medina ikando muhazuizi ili nansano no muhimu wa hayo do utinia shiuno o wabanzi ili unika thamani o utamaduni wa hionzi. Mfawaspori wa taarifa habari ya hatu baina ya hii salakanti ya Komor ni Bafana ya Afrika Kusini wala wana hagoli zima kwa hata harumai shiwanza sha maluzini hamfaida ya hii Bafana ya juma ya jana na zinu ngazinji yao harumwa libakia la muando la hezin sabuho zahi ishani wahu mwaha wa zuizili na 22 zuizili na 20 na rudunge bandhi ya hezin sabuho zinu Husamedin bin Ahmed. Homshiro hao hagoli zima ni Bafana ya Afrika Kusini yesola kanti ya Komori yandi sahudiro zensabu za hao zinjia uharumai Championnat d'Afrique des Nations. Banda wafanya baki ya la mwando baina ya hao ni Afrika Kusini habea kwa bea wanaziwa na Mohamed Bukhari Mateos wandi sale baki la bili hajiti hadi zinji mahanika ya wapari sabahati zinji amma kwa jashinda waziwasilisha umahanika yao ndi ya lavimu. Haruma shiwanza ikao kashijaka na washangirizi le chama la Afrika Kusini wazinga reshoba haikao ndu wa shiparisa holi huleme vikao parehani haruma ya difa ya heso la kanti na uwatele golizima la zensabuho haruma zidakika mengumfuka renane zensabuho zikaza kifu ha golizima hakabu hafaida ya Bafana ya Afrika Kusini. Nation titi za footballing zjo surprene zi nation zilio ni bafu leo tiale shindiro wamete en difficulté bena mregeo mbalwa siunda urengeleza rone zi errorizatu razifanya rectifier rone zo zakiri rizingeze labda itoma itoka nyingi eba borsi ngerjomba honora un match très difficile à moi public yao
mais quand même orsonda hatoma njoka nyingi kama ngomenzi les occasions za transpara donc karashna razi profiter de plus donc afikiri kwamba on va améliorer ça Chia match ibiri c'est tout ibiri donc on est tellement déçus de Zabira mais bon des footballeurs doivent être disciplinaires au fikiri match donc pourquoi pas donc garder football tout est possible na hazina kaza kama toujours derrière Afrique du Sud il a 1-0 des naturaux pourquoi pas Hoka mudhafara lino wananya washinde wanjia haruma libakia la bila hizensabuho ngetaishiwa walawani na ushinze tarehe mengomiraru ya mwezi wa Joi Kabil haruma yensi ya Afrika Kusini nungu ikaya ngazjoka hauziro haruma chama lakina nyile hamadeswela kanti ya Komor ikaya hozensabuho zinu zihususi wa ondikaundu wa tsabu hau hunu ndani ya ujolawana na ushinzi baina ya Komor ni Afrika Kusini ngetaishiwa ya shindani haruma libakia la bila hizensabuho zinu baina ya ujolawana na ushinzi haruma ya Morisi ne Angola Ikaye Komoru wafanya nsabu njema umuhazi hizili na kume na mfukari haruma upande wa Heshan umuhazi hizili na 22 zenrongo za ndisa hauziro Haubaki harumva husu ya sport ninga school ya moya ihonzwani ngujo wakilie Komori haruma zinsabuho zahi kusafa ikaonga zijoendelea yu Afrika Kusini habo ya kahashindi ya mfomotinu ya lekoli ya Pleiade ya Moroni na hunu zinu zinsabuho ikao zo zitayarishiwa na haruma zelikoli mbali na bali wajau ya ekipu ya Mwali Energy School wao ya joezi samahani ngwajo kama ngoni mo wanduika ngwajo wakili ya Komoro haruma zinsabuho zinu na haina mndu ngujo ya ukaya zinsabuho zinu ngazishindenu wao na wanazijana waluna ushashi wa maha 16 wajihunda wao haruma zelikoli zijihunda wao haruma emasiwa ya Komoro Ibrahim Kababo na Swadri Saida Ilawa kirasmi hambahumi ilekoli ya umuji wa moya ninga school dotore ngofuvu harmu mkabala walbala la Afrika huswan harmu mkabala wa Kozafa na zinizisha katika watu washinzi hamwe daraja taifa au shinda ilekoli yalawa harmu umuji wa Joezi harmu alisiwa la Mwali irongolwao Mwali mjini Energy School pamoja na ilekoli ya kinafsi ya la Pleiade ya umuji wa Ezi wa Moroni Rijibiwa sofra rangal kupulini lori libingo nzuani ishada na babor sinyana mwenzingu tena mba rikeba babora fete babo na sangina sijibiwa barapara luku ndia marunda ya entraînement já para finali babo yani irne pro hamanga busofi he kuboilio mbona ri di prepare fete rija honor para i free preparation yatu rijibi wa projateze bola alhamdulillah kabasim chokoza kabasim togozbir hausalam alhamdulillah ri honor para tena kupu rna furaha zaidi amba karishi damgwasor janlia ritso vukar rege mjini hatu kamgavans wasi amobande watu hamai Messi yani no kipia Joyezi privé ya Joyezi ro Messi yaribosheleo marahaba hebu anata walangaza yani gerjoba nono anata watiti wa ajia 16 14 15 de waja amazi competition zino ala wanotuana takula sawa langaza malangazo ya futu bedizino nzia Federation azitiao ataho majuezi na majueri ya evolue na mkabala alkungumani la bola Komor hunu warungwamba watusaidia hamu mkabala pia wakala wa inti ya Komor ili ashinda aketayari harwa mkabala wa Kozafa Singa joranga ze dhamana pia sisi federation mikeze zinafasi pia no prepare wanazijana wanu hamai competition ndio singa mjoka kama competition Kosafa donc jukiri parise Botswana jukiri parise Mozambique jukiri parise Afrique du Sud kartujua donc lazima waji prepare namna waji shida wa representer ndo hamai zonal ya Afrique kama benzi na ifumobilini utuendelee daraja taifa hamkabala wa ontubaba na hunu ilekoli wa muji wa Bazimini watosikana wa moja na ilekoli Olivier wa Mitsamihuli wa moja na Ikra ya umuji wa Fomboni hamarakebesho yeninga school ndijo wakili ya Komor harma zinsabuho za ya Kosafa bonze haufubi homali ile jeshi la taifa mwede nauzia zitendo za kijasusi za roha zifanyishihe haruma lebehewa la kijeshi la kati aina ya lasbara za mizinga za Rusi zende na kufaliki ya bahari ya Dosa haruma ya bahari Nzidu ikao zinu ziwanisiwa ni madhamana wahi ile jeshi la hensi ya Ukraine haruma libara la Europa chelengulo hasiba bundokaya habasarizamba oyinu miru mbali na mbali juma unjia haruma ye tsamsa haruma inurambao de miji mbali na mbali juhunrao haruma ulebavu
lahe ile jera lahe Europa mahsusu ngarjo subutira midarmazi honzi za hele baralinu hena mrungu niso ya ukaya wa mrongo ajali wanongo zinji nongo ikao ye Faransa na Espanya huja ye Portugal kwa ajali wa majamaani haruma wa mrumziro ujiriwu haruma le baralahe ye Europa. Mohamed Mwenyali. L'armée malienne a confirmé avoir repoussé une attaque terroriste qu'elle impute. Lebehewa la kijeshi lijihunda haruma mji wa kati mjika uhe haruma kilometri 15 no mji wa ezi wa Mali na daiho Bamako. Jarbiyo la ugamata lebehewa linu lifumtoba na zinu zendo jiri ikande asubuhi ya juma yinu. Zindizo abenge le jeshi la Mali wenda na uhakikisha na uone saukaya warejeza dingoni o wandu ikao wakahanza wazingare lebehewa linu na bula wananua na jeshi wa Mali wanu wandu wahele tengwe la mbao katiba Masina lituhumla ukaya inumbawa ya hede tengwe la Al-Qaida. Na ibenu hawaja ukaya ikaya asubuhi nkulu ya mwazi ya Jumainu na baruti zilili msinadi, lakin owandu wanua zingarwa ikao mfukari harumao ngwa mihononi mwale jeishi la Mali. Na iho Mali mara ya wenji wajitamka na furaha madama owandu wanua gamatiwa izo ala uzawafanye zifumtoba ulawana ne serikali ya kijeishi yongoza we Mali o wakati unu. Na izo yabidi wandu wajue oharumwa inti ya Mali mara hamara zitendo mbali na mbali za urumia mizinga ili ugamata mabehewa ya kijeishi ngazijirio nkadwe zinji. Shinu itendo shajiri asubuhi ya mfumunti inu oharume bandari ya Odessa mji wa bahari wahea oharumenti ya Ukraine. Nabula wananema otomana wa Ukraine zinu misili 4 zabehan lo soroda la hensi ya Rusi oharuma bandari inu. Na zinu zijiri lera 24 takribanu no mkataba watu wa mhono baina hijumia madaula mazomana wa Rusi na mazomana wa Ukraine ili uruhusu lepa hizo lahe maadini ya shahula mfano de cerealu na maadini mandwa jina lifanyishihe oharumai bandari ya Odessa ili zebidhwa zinu ziro hebon siju ya Ukraine huenda haruma mabara mandwa jina madama o wazilimao o wakati unu ngwao haruma hali nyi dhalilifu holiho denkodo yangala baina he Rusi na Ukraine kodo kaungwe dingohi ihansi hasara zinji usonumwe Ukraine niyo hisairenge mezi mitanu ngendele yao. Almuradi ya mazomana wa Ukraine waone saukaya zinu ngaziza yao shangavu kabisa haukaya ya mazomana wa Rusi bainge upande wajua lohe ya mwensi ya Ukraine wauremme mizinga ndondondo waremme na mikabala yasa ya amma emazomana wa Ukraine waka ufikiri ukaya ye pori ya Odessa kena udungo hashari ili uruhusu ye shahula shilu harume bandari inu shirohe huenda bonze. Harumwa katikao zihasara zajiri ulawananeze misili 4 za sekulwa mfumunti inu o harume bandari ya Odessa rahakas jabenulwa hanamna mbenufu. La Gironde toujours en Womdo mwinji wavaya libara la ulaya emifumo ya mwiso inu ngoshangaza ondondondo oharumwa zinti za Faransa, Espanyo na Portugal. Mahalani kao wenji wa homsiru wa hezensi zinu unolo chero haunuka jamsi nomro unu na hasara zinji zijiri mfano nyumba zenda hamna nana mazamba menji ya kanadi majinji na wandu wenji o wakati unu wahamishi oharumwa mikabala minji ya hezensi zinu hasibabu ndomro mwinji unu mroikao wasaya watuhumu ukaya wujwa ujiri watina kusudi nanda zinu zambao aksida ekifaransa harumwa katikao wasaya ngwana letuhumu la ukaya wandu wapeu wanuambao mapiromanu waukusudi watia mro nyakati hamada zinu le bara la ulaya liremwao unijua jinji nana joto jinji haukaya le jua nlo joto ngizo hawinji o harma sensira zidhukuru banu bali ndo harma le bara la ulaya hejimla halo ndongo ikao zo usaidia omro eka upepo ngovumao na emapuwa mro yani da onomba o masaper pompier hazi ya hao ngio inji kabisa na ngwa umbisi wao ni maranya ili utaha wao neze tartibu za urejeza omro unudingoni bainge bandu ya madhomana wa habari za milenje wandi sone saukaya omro unu mkini emifumo ijao ngojo henjeza haukaya ulawana ne madhomana wa milenje rahale jua nlojoto o harmale bara la ulaya kazijashashiha ndondondo. Mobilisés pour combattre la moindre étincelle et éviter de plus gros dégâts. Hiduktoini hizi habari zobonzinu ribayago kabisa ya taarifa habari hatu ya hiyo mfomotinu na mbushirani bahati njima homalahoni kionga mjunrao asantom. Merci de nous avoir suivis. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait,
Merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.